कलंगूट पंचायत मार्केट कॉम्प्लेक्स बस स्टँडा खातीर खाजगी उपक्रमाची येवजण राबयता। सुमार 275 कोटी रुपयांचो प्रस्तावित प्रकल्प 35,000 चौखण मीटर प्लॉटाचेर जावपाचो आसा। तातूंत पंचायत घर, वीज आणि भलायकी खात्याची कार्यालया, सामुदायिक केंद्र आणि वेगवेगळे शोरूम अशे महत्वाचे नागरी सुविधा आस्पावित करतले। पंचायत थळाव्या मालमत्तेच्या मालकांचो सल्लो घेवन ग्रामसभेक प्रस्ताव दितले खंय। आमकां खोस भोगता की हो प्रोजेक्ट आमचो फुडें वयतलो म्हणून खूब वर्सांनी लायक आय थिंक इट इज लायक 12 or something like yeah, so from 2004 to till date कितली वर्सां जाली 20 years. सो इतल्या वर्सांनी हो तरी प्रोजेक्ट आतां फुडें वयता जाल्यार आमकां फर्स्ट इज पयले देवाचो आशिर्वाद जावो आनी दुसरे सुवातेर ते पब्लिकाचो विलेजाचो ऑफकोर्स आमच्या पंचायतीचो सगळो आमकां सपोर्ट आसा सो आमकां प्रॉब्लम ना सो त्या पासत हो आमी आनी एक हा की आमी आमच्या MLAकूय सांगलेले आसा बाबा हो आमी प्रोजेक्ट फुडें काडटले म्हणून सो तेणेनूय सांगलां गो हेड म्हणून दॅर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम हीज सायड बरें म्हटलें आमी सो आय एम टेकिंग एवरी वन इन टू कॉन्फिडन्स सगळ्यांक A to Z लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेता आनी हे आमी फुडें व्हरता प्रोजेक्ट. Is this property belong to the panchayat or the farmers or the community? No, not community. It is only the farmers, villages. That's why I am taking the villages into confidence. If the villagers say we don't need it, then okay, we don't need it. Under PPP model? Yeah, it is the JV. Yeah, joint venture. Joint venture means we will be having from the both sides, or they may come with another proposal where they have done the same thing now they are doing the same project in Panjim also. I don't know because they have given me a brief on this. In Panjim also they are doing that is only for 8,000 I think in Panjim, but we are talking about 35,000 square meter in Kalangut. What will the capacity of this cluster of the buses or how? But buses will be more, but they will be giving me exact drawing because our architect Tulio D'Souza is there. He will be working closely with them. It is a great idea, provided we have the support of the people. As sir said, the proposal will go in the Gram Sabha, and once it goes in the Gram Sabha, it will be the people's decision. It is a vision of our Sarpanch to have a bus stop. Market and he said all like Kala Academy, and there will be even the Panchayat Ghar over there. It's a good initiative and a great idea, but this will be only possible with the support of the people. So it's an appeal to the people. They also have to have a look because it is for them. We are here elected for 5 years. Maybe we'll be there. No, only the people will decide. But that project will be there for lifetime. And it is for the welfare of the village and the people. So it is their decision, and the ball will be in their hand. So once this new Gram Sabha will be there, more details will be shared. जो नवो प्रपोजल आमकां आयला टाटा ट्रेंड्स हांचे कडच्यान सरपंच म्हाजे कडेन सदांच उलयतालो की आपले एक ड्रीम आसा एक हांगा बरो बस स्टँड आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपाक जाय आनी हाजे खातीर आपण सगळे जो प्रोसिजर आहा तो करून दवरलो आसा फक्त पयशाच्या अभावी तो कंप्लीट करूंक शकना आनी हो ड्रीम आपल्याचो कंप्लीट जालो जाल्यार आपले खरेंच आपण 30 वर्सां जे पॉलिटिकल राजकारणान घातला आनी पॉलिटिक्स केला सरपंच म्हणून जे काम पळयलां हे सार्थक जालें अशें जातलें अशें म्हाजे कडेन उलयता आसतना उलयतालो. आयज तेज्या उलोवण्या वेल्यान तुमी तरी पळयलां की खूब ते हॅपी आसात की हो प्रोजेक्ट खंय तरी कंप्लीट जावपाची आशा ताका दिसता. आनीक पयले म्हणल्यार आमचे टाटा ट्रेंड हांकां थँकफूल कारण ताणें एक बरो प्रपोजल आमकां पंचायतीक दिल्लो आसा आनी हो प्रपोजल जर कंप्लीट करतले जाल्यार सरपंचान सांगल्या प्रमाणे आमकां अत्यंत आमच्या जे विलेजर्स आसात तांचो सपोर्ट जाय आनी हो कॉन्फरन्स सुद्दां घेवपाचो इतलोच उद्देश पयले की फाल्यां कोणी कोणाक मिसगायड करपाक जायना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.